मैं 28 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे शौहर एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं। मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं। मेरा शौहर मुझसे 2 साल छोटा है। मेरे घर वालों ने ये रिश्ता सिर्फ उसके ओहदे को देखकर कर दिया था। मेरे पास दुनिया की हर आसाइश थी। मुझे देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि मैं खुश नहीं हूँ, और अंदर ही अंदर मुझे तो जो दुख था, मेरे अंदर की आग जो मेरा शौहर नहीं बुझा पा रहा था। शादी के बाद रोज़ मोहब्बत करता था, जो बाद में एक बार होने लगा, फिर महीने में एक बार होने लगा। अब तो पता नहीं कितने महीने गुजर चुके थे। आज रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो मैं उनके साथ चिपक कर लेट गई और अपने शरीर की गर्मी से उनके अंदर बुझी हुई आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि अपने हाथों और होठों से उसमें जान पैदा करने की तमाम कोशिशें नाकाम चली गई। थक कर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। शौहर के चेहरे से शर्मिंदगी साफ नज़र आ रही थी। मैंने उनका दिल रखने की खातिर कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। तो शौहर कुछ देर के बाद सो गया, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बिस्तर से उठ गई और घर से बाहर बागीचे में टहलने लगी। हमारे घर के साथ हमारा सर्वेंट क्वार्टर था, जिसमें एक मियाँ बीवी रहते थे। बीवी का नाम रानी था और शौहर का नाम रशीद था। रानी पक्के रंग की मोटी ताज़ी औरत थी। बीवी हमारे घर में काम करती थी और शौहर हमारा माली था। अभी मैं टहल ही रही थी कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई थी। मैं उनके सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी थी। नज़दीक गई तो कुछ हल्की झगड़े की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं समझ गई थी कि मियाँ बीवी का झगड़ा होगा, क्योंकि रानी अक्सर अपने मियाँ की शिकायत करती रहती थी कि वो बहुत मारता पीटता है। उसका शौहर शराब पीता था। उसके बाद वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता था और दोनों काम के मामले में बहुत अच्छे थे, इसलिए उसकी इस हरकत को काफ़ी नज़रअंदाज कर दिया जाता था। मेरे शौहर ने काफ़ी समझाया था, शायद वो आज फिर वो झगड़ा कर रहे थे। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनना चाहा, और कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं एक साइड पर लगी खिड़की के पास गई, और मुझे किसी के कमरे में रात के 2 बजे जाते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा था, और मेरा मकसद रानी को मारपीट से बचाना था। मैंने देखा खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। मैं अंदर झांक सकती थी। मैंने अंदर देखा तो अंदर के मंजर को देखकर मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे। दोनों मियाँ बीवी बिना कपड़ों के थे। उसकी बात सुनकर मेरा ध्यान रशीद के नीचे गया। उसका काले रंग का मोटा ताज़ा हथियार झोल रहा था, जो मेरे अंदाजे में कम से कम 10 से ज़्यादा होगा। रानी ने सच कहा था कि वो घोड़े का ही लग रहा था। रशीद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। साली तो ऐसे नखरे कर रही है जैसे पहली बार हो। शादी को 10 साल हो गए हैं। कुछ देर दोनों में तकरार चलती रही। रानी ने कहा कि करना है तो आगे से कर, पीछे से नहीं करने दूंगी। आखिरकार रशीद ने हार मान ली। रानी को लेटने को कहा। रानी लेट गई। रानी को देखकर मुझे उसकी किस्मत पर रक्श आ रहा था। उन्हें काम करते हुए कम से कम आधा घंटा गुजर चुका था। इतना टाइम आज तक मेरे शौहर ने कभी नहीं लगाया था। शादी के शुरू के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद ही उसकी बस हो जाती थी। रानी उस मशक्क़त से थक चुकी थी। उसने धक्का देकर रशीद को अपने ऊपर से हटाया और पजामा पहनने लगी। रशीद का अभी भी पूरे जोबन पर था। उसको तो मंजिल तक पहुंचा दो। रानी मेरी बस हो गई है। रशीद अच्छा चलो उसको लॉलीपॉप वाला काम करके मंजिल तक पहुंचा दो। रानी बोली, मुझसे ऐसा काम नहीं होता। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। कमरे में दाखिल होकर मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली और दिल में सोचा कि इसकी जगह पर रशीद होता तो ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरती। यूँ ही सोचते सोचते पता नहीं कब जाकर मेरी आंख लगी। सुबह देर से आंख खुली तो देखा मेरा शौहर काम पर जा चुका था और रानी भी काम पर आ चुकी थी। मेरे उठते ही वो नाश्ता ले आई और उसकी चाल में कुछ लंगड़ाहट सी थी। मैंने रात का मंजर ना देखा होता तो शायद मैं गौर न करती। उसके सर पर भी चोट थी, जो रशीद के मारने की वजह से लगी हुई थी। मैंने पूछ लिया कि माथे पर चोट कैसे लगी, तो उसने बताया कि रशीद ने शराब पीकर उसको बहुत मारा है। मैंने अनजान बनते हुए वजह पूछी तो उसने रोते हुए बताया कि बीबी, नशे में जो है जानवर बन जाता है, वो जानवर है, मुझे उससे डर लगता है।
اچھا تم اس کو میرے پاس بھیجنا، میں اس کو سمجھا دوں کہ رانی بیوی وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ صاحب نے کتنی بار اس کو سمجھایا ہے، کئی بار نوکری سے نکالنے کی دھمکی بھی دی ہے، اور وہ شراب پی کر سب بھول جاتا ہے۔ اچھا ایک بار میں اس کو سمجھا کر دیکھوں گی، شاید میری بات کو وہ سمجھ جائے تو اچھا۔ اب آپ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ مجھے پتا تھا صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد رانی سودا سلف لینے مارکیٹ جاتی ہے، اور وہ ہمارے گھر سے مارکیٹ کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر تھا۔ رانی کو کم از کم 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اتنا ٹائم میرے لیے بہت تھا۔ رانی جب جانے لگی تو میں نے کہا کہ رشید کو بھیج دینا۔ رانی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گھر سے نکل گئی۔ میں نے واش روم میں جا کر شاور آن کیا اور گاون پہن کر کمرے میں آ گئی۔ اتنے میں باہر بیل ہوئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رشید ہوگا۔ میں نے انٹر کام پر اس کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ میرے گیلے بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو میں نے بیٹھنے کا کہا۔ وہ میرے سامنے کلین پر نیچے بیٹھ گیا۔ دیکھو رشید، تمہارے گھر کا معاملہ ہے، پر تم رانی کو بلا وجہ کیوں مارتے ہو؟ رشید، بی بی میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تمہاری شادی کو اتنے سال بیت چکے ہیں، اب جا کر اچانک کیا ہو گیا؟ رشید، بی بی وہ مجھے خوش نہیں رکھ پاتی۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور نظریں چرا کر میری برہنہ بالوں سے صاف گوری چٹی ٹانگوں والی کو دیکھ رہا تھا، جو میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے برہنہ کی ہوئی تھی۔ کیا وہ تم کو کھانا وغیرہ نہیں پکا کر دیتی؟ میں سب کچھ جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ رشید، نہیں بی بی، بات کھانے کی نہیں ہے، مرد کو کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی، رانی نے کہا تھا کہ تمہارا تعلق کسی اور عورت کے ساتھ بھی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر جا لگا۔ بی بی جی، اب جب بندے کو گھر سے کچھ نہیں ملے گا تو وہ ادھر ادھر منہ مارے گا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی چڑیا کو کھول دیا۔ اب میری گلابی چڑیا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی تو میری چڑیا کے بیچ میں جیسے اس کی آنکھیں جڑ گئی ہوں۔ اب اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو سمجھ گیا تھا میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، رشید، آج اپنی سب خواہشوں کو پورا کر لو، میں کسی چیز سے منع نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر جیسے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی، وہ نیچے بیٹھ گیا اور عزت بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگ پڑا۔ وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا گرم ہو رہا تھا، مگر پھر اس نے ایک دم سے میری میں ڈالا اور اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ مگر اس کا اتنا بڑا راڈ تھا کہ میری جان نکل گئی، مگر میری برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اب رشید میرا شوہر ہوتا اور اس سے میں محبت کرتی۔